अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। कैसे चल रहे हैं दिन? आई नो बहुत सारों पे बहुत सारी मुसीबतें आई है। अल्लाह ताला का कहर समझो या अल्लाह ताला का अजाब, वो वही इंसान समझ सकता है, वो वही कौम समझ सकता है जिस पे ये अजाब उतरा हो। क्योंकि वो बोलते हैं ना, डॉक्टर असरार से किसी ने क्वेश्चन पूछा था किसी को कैसे पता चले कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी है या नाराज़, तो उसने बोला वो दिल से पता चलता है। क्योंकि मतलब आपके अमलों से, आपके एहसास से, आपके सुकून वगैरह से पूरा मुझे उस लेक्चर के बारे में याद तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे ही वर्ड्स थे कि जब आप अल्लाह ताला से के सामने रुजू करते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो, जो दीन है उस पे चलते हो, फिर अगर मतलब कोई मुसीबत आए, कुछ आए, तूफान आए, तो आप ऐसा मतलब इंसान को ऐसा लगे कि हाँ अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तो बाकी कुछ अगर इंसान को खुद ही लगे नहीं मैं शराब पीता हूँ, मैं ज़िना करता हूँ, मैं किसी का हक खाता हूँ, मुझे अंदर से ज़िद है, मैं किसी का मतलब बुरा भला चाहता हूँ, वो आधे ऐसे इंसान होते हैं ना। मैं एक चीज़ ये भी मेंशन करूँ कि मैं आपका हक नहीं खाऊंगी, आप मेरा हक नहीं खाओगे। जो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखा होगा वो मुझे कोई नहीं ले सकता और जो आपकी किस्मत में था आपको वो कोई नहीं ले सकता। तो ऐसा ही कुछ है। ऐसे लोग भी पाए, ऐसे लोग भी आप अपने माशरे में देखोगे कि आपको कुछ होगा, उनको अंदर से हसद होगा, बुग़्ज़ होगा और एक दिन वो फट जाएंगे। क्योंकि ये बुग़्ज़ हसद ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, किसी ना किसी दिन वो अपनी अल्फाजों से आपको बोल ही देते हैं। चलो आपके लिए खैर ही मतलब उस वक्त के लिए आपको फील होगा कि ये क्या हो गया, ये तो मेरा अपना था, ये क्यों हो गया, इसने क्यों मुझे ऐसे गलत अल्फाज कहे। तो लेकिन उसमें आपके लिए खैर है। तो मुझे जाना है दावत देने आज अपनी फ्रेंड के यहाँ, लेकिन मेरी फ्रेंड घर पे नहीं है, वो सऊदी में है, वो कुवैत में है। तो लेकिन उसके साथ ऐसी फ्रेंडशिप है ना, बहनों से बढ़ के, बेस्ट फ्रेंड से बढ़ के कुछ ऐसी फ्रेंडशिप है। कभी बात नहीं होती, ऐसा भी है बात ही नहीं होती, महीनों बाद बात होती है, वो भी 5-10 मिनट। वो कॉल करती है कि अभी मैं ऑफिस पहुंच गई, अभी वो है, अभी ये है। मैं अभी यहाँ से कॉल नहीं करती क्योंकि मुझे पता है कि वो फ्री हो जाएगी, वो मुझे वहीं से कॉल करेगी। तो ऐसी हमारी फ्रेंडशिप है। उसकी मामा ने मुझे कभी उससे कम नहीं समझा, तो उसकी बहनों ने मुझे हमेशा अपनी बहन समझा। तो उसकी फैमिली से मेरा रिश्ता है, तो जाना वहीं है। कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो वो आगे पता चलेगा, आप जुड़े रहिए। तो ये अब मैंने वेयर किया था काफ़ी टाइम के बाद। रीज़न ये था कि हल्का था और मुझे पसंद भी है। और इनकी टेल देखिए ना, मुझे ये ख्याल आया कि बचपन में जब हम छोटे थे ना तो ऐसी पोनी टेल रखते थे। खैर अल्लाह ताला रहम करे। दिन ऐसे भी गुजरे हैं ना कि जब इंसान को पता ही नहीं था कि गलत क्या है, सही क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, वगैरह वगैरह। तो अल्लाह ताला हमारे हालों पर रहम करे। वो ऐसा भी कहते हैं ना कि बच्चा जब छोटा होता है और वो कुछ पता भी नहीं होती है, तो अल्लाह ताला बख्शने वाले हैं। जब इंसान को पता चले गलत क्या है, सही क्या है, फिर तौबा करे, तो फिर अल्लाह ताला बख्शते हैं बेशक। अल्लाह ताला को वो बोलते हैं ना, जो इंसान दिल से माफ़ी मांगता है, जो इंसान अल्लाह ताला के सामने सच्चे दिल से तौबा करता है, तो अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाते हैं। तो मैं ऐसा दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को रोशन करे, हमारे दिल में ईमान दे, सेहत दे। तो यहाँ मैं आप सब लोगों को बता देती हूँ जाना मुझे कहाँ है। तो जाना मुझे पटन है अपनी दोस्त के यहाँ, जो घर में तो नहीं है, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले व्लॉग
کے شروع میں آپ سب لوگوں کو بتا ہی دیا تھا، راستہ بہت لمبا تھا پر جانا ضرور اور تھا۔ آج میں آپ سب لوگوں کو نا ایک ایسی بات بتانے والی ہوں، شاید آپ لوگوں کو پتہ تو ہوگی لیکن نوٹس نہیں کیا ہوگا، کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فیملی میں کوئی ایسا ممبر ہے جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے، وہ بھی somehow آپ کو لگے گا دشمن ہے، آپ کو ہرٹ کیا، آپ کو وہ کیا، آپ کو یہ کیا، یا آپ کا پچھلا کوئی دوست ہے اس نے آپ کو کبھی ہرٹ کیا، یا آپ کو لگتا ہو رشتہ داروں میں ایسا کوئی ہے جس نے مجھے اس باری ہرٹ کیا تھا، اس باری میری انسلٹ کی تھی، یا کچھ بھی نہیں۔ اس سے بڑا دشمن آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ میرے حساب سے، میری لائف کی ایکسپیرینس سے ہے وہ آپ کا نفس۔ جس دن ہم لوگوں نے اپنی نفس کو کنٹرول کر دیا نا، اس دن ہم زندگی میں سفل ہو گئے، اور زندگی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے آخرت بھی حاصل کر دی، کیونکہ نفس ہی ہم سب لوگوں کو غلط کرواتا ہے۔ غلط کیا ہوتا ہے؟ کسی سے وہ زبانی طور پہ ہو، کسی کے ساتھ وہ بولتے ہیں نا ہاتھ اٹھاتے ہم کسی پہ، یا آنکھوں کا مطلب اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کریں، کسی کو بری نظر سے نہ دیکھے، یا کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھے، یا کانوں کو ہم کنٹرول کر پائے، تو سب سے بڑا دشمن اگر انسان کا ہم کہیں گے نا وہ نفس ہوتا ہے۔ اور جو انسان اس نفس سے لڑ رہا ہے نا، مطلب یہ وہی انسان جانتا ہے کہ وہ اکیلے میں جب بیٹھتا ہے نا تو رو لیتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ وہ ہو گیا، یا اللہ یہ ہو گیا، یا ہوگا، یا اللہ فلانی دن وہ ہو گیا تھا، یا اللہ فلانی دن یہ ہو گیا تھا۔ تو ایسا کچھ سب سے بڑا دشمن میں نے آج ایسا کہا آپ سب لوگوں کو، تو آپ لوگ خود کی زندگی میں انالائز کرنا کہ آپ کی زندگی میں بڑا دشمن آپ کا نفس ہی تھا، کچھ اور تھا۔ میرے حساب سے تو ہر کسی کا نفس ہی ہے۔ باقی مجھے کچھ بولنے میں غلطی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ یہ والا کلپ جو ہے نا، یہ واپسی کا کلپ ہے۔ ویسے میں نا صبح سویرے نکلی تھی 8 بجے۔ میں نے کیا سوچا تھا، بوا سلی نیرتے پاتے، لیکن میں نے ایک چیز پٹن کا ایک چیز مجھے نا عجیب ہو گئی، وہ لوگ ترال سائڈ سے وہ ایسا نہیں ہے۔ جب ان کے یہاں ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہمیں دیر ہو گیا، ہمیں گھر جانے، کیونکہ 11 بجے میں ان کے یہاں لگ بھگ پہنچی تھی، 11 سے 11:30۔ تو وہ ایسا نہیں کہتے نہ کیا بات کیا وغیرہ، وہ ایسا نہیں کہتے۔ ان کا روکنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ روکنے کا طریقہ کچھ ایسا ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ذرا گھر کے کسی ممبر کو کہتے ہیں بڑے غصے سے، بڑے مطلب جیسے انسان کو لگے کہ وہ ہرٹ ہوئے ہیں، بولتے ہیں ذرا اس کو چھوڑو۔ وہ سینس آپ کو اس کے مطلب ریئیکشن سے سمجھ آتا ہے، ان کے بیہیویئر سے سمجھ آتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نہ جاؤ، تو وہ ایسے بیہیو کرتے ہیں۔ لیکن ترال میں ہم بولتے ہیں نہیں مت جاؤ، کیوں جاؤ گے، کھانا کھا کے جاؤ گے، لیکن ان کا وے الگ ہوتا ہے، اور مجھے بہت ہی پسند ہے ان کا۔ خیر یہ ویڈیو اینڈ تو ہونے والا ہے آگے، تو اگلے دن کا یہ کلپ میں نے اٹھایا ہے۔ میں نے تو بس کملے دھونی نہیں تھی، اصل میں نے کملے بہت ٹائم پہلے دھوئی تھی، لیکن ماما نے بولا کہ اب شادی کا سیزن ہے تو کملے پھر سے 1-2 دھوئیں گے، جو ہم لگاتار یوز کر رہے ہیں ان کو پھر سے چھٹس میں چھکڑ ہو گئی۔ اس سے مجھے یہ چیز بھی یاد آ گئی، جب اس سے پہلے کی شادی ہو گئی تھی نا مطلب گھر میں بڑی بہن کی، تو تب ہم پرانے مکان میں تھے، تو انہی دنوں ہم لوگوں نے شفٹ کیا تھا، تو تب کزنیں ہمارے یہاں تھی، لگ بھگ مہینے لگ بھگ وہ ہمارے یہاں تھی۔ تو کیا تھا مطلب بہت لگتا تھا گھر میں کہ شادی ہے، اور ایسا بھی تھا کہ ہم دلہن کو کچھ کرنے بھی نہیں دیتے تھے، اتنا مجھے یاد ہے، کیونکہ ماما کچن ہینڈل کرتی تھی، ہم کزنس ایک جھاڑو مارتی تھی، ایک باہر سے دھوتی تھی، ایک برتن دھوتی تھی۔ میری ممیری بہن تھی، تب مسیری بہن تھی، ممی کی ممیری بہن کچھ دنوں پہلے آئی تھی، اور اپنی بہنیں بھی تھی، تو وہ دن نہیں رہتے ہوئے پھر مجھے لگتا ہے اس گھرس مز کچھ نہ آسان، تمس بیچ ساری بزی ان دا سینس یہ بھی کہ بچے ان کے ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے گھر میں آباد کرے، ان کو صحت دے، ایمان دے، خاص کر دین دے، کیونکہ دین کے بنا یہ دنیا ہی کچھ نہیں۔ جب دنیا میں دین ہی نہ ہو تو آخرت کیسے ہم کمائیں گے؟ اور ہمارے دلوں کو نرم اللہ تعالیٰ کرے، اور ہمیں ہدایت دے، ایمان دے، ہمیں بغض سے بچائے، ہمیں حسد سے بچائے، ہمارے صحت کو، وہ بولتے ہیں نا اللہ صحت بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے،
اور سب سے بڑی بات نا مطلب ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو. ایسا نہیں کہ ہم کسی کے چکر میں اپنے ماں باپ کا رشتہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیں. وہ بولتے ہیں نا کہ مول موج راضی چھُ آسان تو سورُے کینٛہہ چھُ آسان راضی دِلس چھُ سکوٗن آسان. أتھی سۭتۍ کَرٕ بہٕ یَتھ ویٖڈیوَس اینٛڈ. السلام علیکم ورحمتہ.